Oy, mahuta? Oh, unsa man imong sudan? Asin. Parisa na lag. Sabaw nga ininit tubig. Wala gyud kay ikapalit diha bisag kanang mga gulay-gulay lang ba? Wa lagi. Unsaon man nato pag palit og laming sudan nga muluntag is-is. Way pundo. Muluntag is-is. Wa kunoy pundo. Muluntag pag-ibig. Wa kunoy pundo. Tanan na lang, way pundo. Ngayo putag hinabang sa gobyerno. Wa gihapoy pundo. Nya di ay to ang atuang pundo sa Pilipinas gipalit na og eroplano, gipalit na og helikopter, gipalit na og auto. Antod karon nagsige lang gihapon na sila interview. Wa gyoy buaya nga nga priso. Maski hantod karon ang atuang pundo wa gyoy nabalik bisag piso. Mao na nga kita nga mga ultimo sudan na lang tag period.